Sada ću vam pokazati na koji način se kalemi trešnja na prosto spajanje. I ovdje imam jednu samoniklu podlogu divlje trešnje na kojoj ću kalemiti ovu kalen grančicu. Kao što možete vidjeti, na ovoj kalen grančici pupoljci još uvijek spavaju, a sada ću prikratiti podlogu da vam pokažem kako izgledaju pupoljci na podlozi. I evo možete vidjeti, pupoljci na podlozi su zeleni, znači krenuli su sa rastom. I sada ćemo kalemiti ovu podlogu na prosto spajanje. Evo sada ću da prikratim kalen grančicu, malo da bi osvežio rez i napravim rez, znači za prosto spajanje. Sada ću pripremiti taj rez pa ću vam pokazati kako on izgleda. Evo, ovako izgleda taj rez. Znači pokušavamo što ravnije da napravimo ovaj rez, tako da bi se kasnije kora poklapala sa korom na podlozi. I sada isti takav rez trebamo da napravimo i na podlozi. Znači odmjerimo negdje gdje su slične debljine ili je podloga malo deblja. Znači najidealnije je kada je debljina plemke i podloge ista. Znači sada pokušamo negdje ovdje da nađemo takvu debljinu i napravimo rez. Evo ovako. Znači pošto je ovaj rez malo duži, sada treba da ga prikratimo da bude otprilike iste dužine. I evo sada popravimo taj rez. Ponovo uporedimo, još malo. I to je to, otprilike su iste dužine. I sada kalen grančicu prikratimo na 2 pupoljka ili 3 pupoljka. Znači evo dole, pošto je pupoljak blizu, ja ću da ostavim još jedan, znači dovoljan je taj još jedan pupoljak. Prikratim iznad. I sada slijedi vezivanje. Znači postavimo lijepo da sa jedne i sa druge strane kora bude, znači, poravnata. I zatim sa najobičnijim najlonom, znači, zavijemo tako da se ne pomera plemka sa ovog mjesta na koje smo je postavili na podlozi. I kada smo to uradili, lepo zamotamo. Evo ovako. To je to. I sada samo vežemo najlon da se ne bi odmotavao. Sljedeće što je potrebno raditi jeste, vidite ove pupoljke ovdje. Znači ove pupoljke je potrebno otkinuti. Sada otkinem jedan pupoljak, sa druge strane ima još jedan. Tako da oni slučajno ne bi rasli, u tom slučaju kalen ne bi napredao, nego bi odavde iz podloge bi izrastao novi mladar. I ovdje još na vrhu potrebno je da stavimo kalemarski vosak ili lepak za drvo. Ja inače u zadnje vrijeme koristim češće lepak za drvo zato što je jeftinija varijanta, ali isto tako daje dobre rezultate prilikom kalemljenja. Znači ne isušuje se kalen grančica, pošto je to jako bitno. I ovako izgleda jedan gotov kalemljena plemka trešnje, mislim da je sorta burlata, na podlogu samonikle trešnje, znači ovo je divlja trešnja koja ima sitne crne plodove. Evo sada ste vidjeli na koji način možete na prosto spajanje kalemiti sada u proleće trešnju na podlogu divlje trešnje. Pozdrav svima!